देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। माइनॉरिटी राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी MRJAC की जानिब से महबूबनगर के महबूबिया हाल में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को तंजीम के सरपरस्त मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहरी, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, शेख सिराजुद्दीन और मोहम्मद हनीफ अहमद कन्वीनर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद मोहसिन ख़ान, अहमद अली सना ने मुखातिब करते हुए कहा कि दौर हाजिर में फ़िरक़ा परस्ती का बाज़ार गर्म है। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए नई नस्ल के जहनों में फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला जा रहा है और वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए सिर्फ़ एक कौम की क़ुरबानियों को उजागर करते हुए मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत को हाशिए में डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। जबकि तारीख़ का मताला किया जाए तो यह ज़ाहिर है कि मुल्क की आज़ादी के लिए हर कौम, हर तबक़े ने अपनी जानी व माली क़ुरबानियाँ पेश की हैं, तब कहीं जाकर यह मुल्क आज़ाद हुआ है। नौजवान नस्ल को इस हकीकत से वाकिफ़ करवाने के लिए और मुल्क के सेकुलर ताने बाने की बरकरारी के लिए MRJAC के ज़ेर एहतमाम 24 अगस्त बरोज़ पीर सुबह 10:30 बजे क्राउन फंक्शन हॉल न्यूटाउन में जिद्दोजहद आज़ादी में मुश्तरका क़ुरबानियाँ व नई नस्ल के दरख्शां मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सेमिनार से मुल्क के नामवर माहिर तालीम समी अहमद सिद्दीकी, बानी अलिफ फाउंडेशन नई दिल्ली, प्रोफेसर भार्गव शर्मा, मुअर्रिख़ और MA माजिद, साबिक़ रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया व सदर नशीन TUWJF तेलंगाना मुखातब करेंगे। इस सेमिनार में तलबा और नई नस्ल को उनके दरख्शां मुस्तक़बिल के लिए मुअस्सिर रहनुमाई भी की जाएगी। मुंतज़मीन सेमिनार ने तलबा, नौजवानों, औलिया तलबा, उलमा कराम, सियासी समाजी कायदीन, असातिज़ा और मदारिस दीनिया के असातिज़ा से कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर मुस्तफ़ीद होने की अपील की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेमिनार के अख्ताम पर ताम का भी अहतमाम किया गया है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन मिर्ज़ा बदीउल्ला बेग, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी, कलीम साबिरी, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मोहम्मद अब्दुल्ला एडवोकेट, मोहम्मद मुख्तार व दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां सेमिनार के तशहीरी पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बतारीख़ 24 अगस्त सुबह 11 बजे क्राउन फंक्शन हॉल में एक जद्दोजहद आज़ादी में मुश्तरका क़ुरबानियों के ऊपर एक सेमिनार होने वाला है। इस सेमिनार में ज़्यादा तलबा व नई नस्ल को मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई करने के लिए, उनको आने वाले हालात से आगाह करने के लिए और हमारे क़ुरबानियों को उनको यह बताने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 24 अगस्त के दिन सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवान नस्ल को और स्टूडेंट्स को शरीक होने के लिए मदऊ किया गया है। लिहाजा क्योंकि इसमें काबिले दिल्ली से हमारे जनाब समीर अहमद साहब, अहमद सिद्दीकी साहब, माहिर तालीम, बानी अलीफ फाउंडेशन नई दिल्ली और श्री भार्गव शर्मा साहब और जनाब MA माजिद, साबिक़ा रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शिरकत कर रहे हैं और वो लोग आपको मुखातिब करेंगे और आप लोगों से, अवाम से, ख़ासकर महबूबनगर के अवाम से और नौजवानों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेमिनार में शिरकत करें और इस सेमिनार को कामयाब बनाएँ। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शहरिया ने महबूबनगर के लिए एक खुशखबरी समझी है इसको। वो ये है कि 24 अगस्त सुबह 10 बजे से एक आला पैमाने पर एक सेमिनार
کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس کو مخاطب کرنے کے لیے دلی کے مشہور و معروف شخصیتیں جناب سمیر صدیقی صاحب جو ماہر تعلیم ہیں، اور بارگاہ صاحب جو تاریخ دان ہیں، تاریخ پر عبور رکھتے ہیں، اور ایم اے ماجد صاحب سابقہ ممبر آف کونسل پریس کونسل انڈیا نیو دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو انحطاط کی طرف زوال پذیر ہو رہی ہے، ان کو اخلاق کا پیکر بنانے کے لیے، اخلاق کے ماہر تعلیم سمجھیے، ماہر اخلاق سمجھیے، وہ ہمارے سمیر صدیقی صاحب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کا ذکر کیا ہے، چونٹی کا، اور چونٹی کے نام کا ایک سورہ ہے قرآن میں، سورۃ النمل بول، اور اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کے ایک وادی سے گزر رہی تھی، تو ایک چونٹی، بڑی چونٹی جو تھی، سردار تھی، وہ چونٹی اپنے دوسرے چونٹیوں سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں بولی۔ وہ باتوں کو اللہ قرآن میں رکھیں، سنیے کیا باتیں۔ وہ چونٹی اللہ کو اتنا پسند آئی کہ اس کو قرآن بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ درد بانٹنا، اس کے بے مثال جی واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ چونٹی کہتی ہے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اور سلیمان کی فوج اور سلیمان خود جی ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر تم کچل نہ جاؤ، وہم لا یشعرون، سلیمان کو اس کا شعور بھی نہیں رہتا کہ بھئی تم کچلے گئے۔ تو یہ واقعہ قرآن میں اللہ کیوں رکھی ہیں؟ کیا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ چونٹیوں کو، ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کی ہمدردی میں جی اس کو جو ہے ایک مشورہ دے رہی ہے کہ اپنے اپنے جی بلوں میں چلے جاؤ۔ چونٹی کتنی، چونٹی کا سینہ کتنا، اور چونٹی کے وہ سینے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ محبوب نگر میں عوام الناس، طلباء اور نوجوانوں کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بروز پیر 24 اگست 2026 10:30 بجے بمقام کراؤن فنکشن ہال میں اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں ملک کے مشہور احباب، جن میں قابل ذکر جناب سمیر احمد صدیقی صاحب، فاؤنڈر ALIFS فاؤنڈیشن نئی دہلی، اور شری بھارگو شرما صاحب، تھنکر اینڈ ہسٹورین، جناب ایم اے ماجد صاحب، فارورڈ ممبر پریس کونسل آف انڈیا مخاطب کریں گے۔ ان کے علاوہ دوسرے احباب بھی اس میں مخاطب کریں گے۔ تو اس میٹنگ کا، اس سیمینار کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلباء کے اندر ایک جاگرتی، ایک ان کے اندر ایک اویئرنیس آئے، تاکہ ان کے آگے کے مستقبل کی زندگی کے لیے وہ لوگ ایک کنکلوژن پہ ٹھہر جائیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سیمینار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں عوام الناس اور خاص طور پہ طلباء اور اس نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سیمینار میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے دوست احباب کے ساتھ اس میں شریک ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ گزر رہا ہے، اس کو ایک صحیح راستہ اور صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے ہم سب مل کر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوجوان اور اسٹوڈنٹس کے لیے
उनके मुस्तकबिल के लिए और उनको मॉरल वैल्यूज़ और तारीख़ से वाकिफ़ कराना ये हमारी आज की ज़रूरत है। जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है वो ज़वाल की तरफ चले जाती है। आज जंग आज़ादी में मुश्तरका शहादत, मुश्तरका क़ुरबानियाँ, मुश्तरका जद्दोजहद से ही हमको आज़ादी मिली है। इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी एक कौम का, एक तबके का नहीं। ये हम सबका है। मुल्क के हम यहाँ के मूल वासी हैं। आज मुल्क के अंदर एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज अमन और भाईचारा, कौमी यकजहती के लिए जद्दोजहद करने के सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसी उन्वान पर 24 अगस्त सुबह 10 बजे क्राउन फंक्शन हॉल न्यूटन महबूब नगर के अंदर एक शानदार सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें मुल्क के मशहूर और मारूफ और शख्सियतें समीर सिद्दीकी साहब, भार्गव शर्मा साहब, साजिद साहब जर्नलिस्ट आएंगे। हम दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं शहरियान महबूब नगर से और उलमा हजरात से, यहाँ के अमन और सुकून के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें शामिल होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। 24న క్రౌన్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఒక సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సెమినార్లో భారత స్వతంత్ర ఉద్యమం, ఉమ్మడి అమరత్వం, ఉమ్మడి వారసత్వం అనే అంశంపై ఈ సెమినార్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సెమినార్కు ఢిల్లీ నుంచి సమీర్ సిద్దీకీ గారు, అదేవిధంగా ప్రముఖ సామాజికవేత్త భార్గవ్ గారు, ఎంఏ మాజిద్ గారు పాల్గొంటున్నారు. సమీర్ సిద్దీకీ గారు తాను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, వ్యక్తిత్వ వికాసం మీద చాలా అనుభవం ఉన్న జ్ఞాని. అదేవిధంగా భార్గవ్ గారు చరిత్ర, వాటికి సంబంధించిన విశ్లేషకులు. వీళ్ళిద్దరి ద్వారా మేము ఒక సెమినార్ని నిర్వహించడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈరోజు 10వ తరగతి ఆ పైన కళాశాల విద్యార్థులందరికీ కూడా అనేకమైన సోషల్ మీడియా ద్వారా కానివ్వండి, లేదా సామాజిక పరిణామాల్లో భాగంగా అవలక్షణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇవాళ డ్రగ్స్కు అలవాటు అవుతున్నారు. అదేవిధంగా విద్యా ఉపాధి మీద దృష్టి పెట్టకుండా ఇతర అంశాల మీద దృష్టి పెడతా ఉన్నారు. సామాజికంగా కూడా మత ఉన్మాదం వైపు, కుల వివక్షత వైపు పోతూ ఉన్నారు. వీటన్నిటి నుంచి విద్యార్థుల్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రక్షణ అనేది మన స్వతంత్ర అమరవీరులు తమ ప్రాణత్యాగాలు చేసి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చారు. కాబట్టి అంత విలువైన స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఆ విద్యార్థుల యొక్క జీవితాలు మెరుగుపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సెమినార్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ సెమినార్ని పేరెంట్స్ కానివ్వండి, 10వ తరగతి కళాశాల విద్యార్థులు కానివ్వండి, పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల రేపు విద్యార్థులు ఒక సరైన జీవితం జీవించడం కొరకు అవకాశం ఉంటుంది. దాని నుంచి వాళ్ళ జీవితాలే కాకుండా భారతదేశం యొక్క ప్రగతి, అభివృద్ధి కూడా ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ అత్యంత అవసరమైన దానిగా భావించి మేము ఈ సెమినార్ని నిర్వహిస్తున్నాము. మీడియా ప్రతినిధులు కానీ, మేధావులు కానీ అందరూ కూడా దీన్ని సహకరించి ప్రధానంగా విద్యార్థుల్ని, యువకుల్ని ఈ సమావేశంలో పాల్గొనేటట్టు ప్రోత్సహించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. मुल्क भारत हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था, उसी ज़ीमन में जो हमारे तमाम कौमों के साथ मुसलमान भी जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना जान और माल कुर्बान किया, और अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जान और माल कुर्बान करने का क्या मतलब है कि जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ हमको हमेशा खड़े रहना चाहिए, हक़ के बात करना चाहिए। ये नौजवानों में और
طلباء اور طالبات میں معلوم ہونے کے لیے مسلم رائٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذریعے ایک تحریری کمپٹیشن ایگزام رکھا گیا ہے تیلگو میڈیم، اردو میڈیم، انگلش میڈیم طلباء اور طالبات میں۔ 9th SSC انٹر کے طالبات میں یہ ایگزامس اسکولس میں کالجوں میں چل رہے ہیں اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کو اور جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ترغیبی انعام دیا جائے گا۔ یہ سیمینار کے رکھا گیا ہے گراؤنڈ فنکشن ہال میں 24 اگست بروز پیر صبح 10:30 بجے سیمینار شروع ہوگا اور تحریری مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء و طالبات اور ان کے پیرنٹس اور سب وہاں پر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ نوجوان ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہم کو ہسٹری معلوم ہونا ہے۔ تو آزادی میں ہمارے آب و اجداد نے اپنی جان و مال کی قربانی کیوں دی، وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو آنا ضروری ہے۔ گراؤنڈ فنکشن ہال میں جو مقرر آ رہے ہیں دلی سے، سمیر احمد صدیقی صاحب جو IPS IAS بننے والوں کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کا بھی مقدر سنور سکتا ہے ایسے لوگوں کی تقریر سننے سے، لہذا ان کے علاوہ بھارگو شرما صاحب بھی مخاطب کریں گے، ان کے علاوہ مجید صاحب بھی جو رپورٹر ہیں سینئر صحافی ہیں، ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ لہذا تمام احباب سے 2000 کلومیٹر سے دلی سے سمیر صدیقی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ 2 کلومیٹر سے تکلیف اٹھائیے، آئیے ان کو سنیے۔ ایک اچھا سیمینار ہے، اس کو ضرور سنیے، اور سیمینار کے آخر میں کام کا اہتمام رہے گا۔ تمام طلباء اور طالبات جو ہے سو اس سے فارغ ہو کر جا سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔